Maliens, assalamu alaikum. Abalmaké do Thierno Ndiaye, Ouverture Média, journaliste d'investigation chroniqueur. Ami Aoufoka Walimando, Ouverture Média là, votre agence de communication globale et digitale, presse en ligne. Maliens, on a folie bibla aouye, moun signé do Malikono, et Maliens moun be koube jamanago. Abalmaké do Thierno Ndiaye, men kan ba fo Maliens bi yoro yoro kan ba bis je yoro yoro. Kata Malikono na kata fo Malikoka. Auka foliu ani aka do mun na bisi ma Maliens te senge afol lambi aw fo lula. Ka fo aouye Ouverture Média kono na ngebe ka wulika jom mun ninga sabati no e jamana joy. Maliens amba sama foka se adana. On y ko damine amba wa Maliens ambi ko la fana ni wati nuna ambi ko lu ko sama fana foka se adana. Chorno décrypte ni osile aouye. Dogokun kono chorno décrypte kama ke aouye chien saba. Ndene mercredi no e arabaye ani vendredi no e jumaye. Maliens nambora kalama ka fo kuna foni wera mun be ku na faka bo jamana kono. Andi dobondula ami to kuna foni nyini kani o di awma en temps réel. Mun ba to jamana ka se ka bonola. Mun ba to désinformation do ka se ka bo ola. Maliens mu chorno bolobi. Ande la ka émission do e funangen doka. Noye Ali Touré. Maliens ango ngambe sigi kana tukuni. Émission yi abina ke aw de kama Mali muso an dogo muso an baw anan koromso Maliens an kome olu de ma Mali cɛw aw mun ye fana Malien muso cɛw de aw ye u dɔgɔkɛ de aw ye u kɔrɔkɛ aw ye ayan balakaw wele kana kanu sigi e kana ɲɛma ko cɔrno lamɛn ko mun b'an bolo bi an ka se ka fɛn caman fɔ aw ye a la a y'a partager a partageli fana bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ma kunnafoni ninnu mɛn u tulo ka don a la Maliens c'est très très important anw di saliya n'anw y'a ye k'a fɔ ko bɛ k'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a bɛ na ni tiɲɛni ye Maliens an bɛ wuli ka jɔ sabati a la mun b'a to o ka se ka dabila cogo min na bi Thierno décrypte la ko Thierno ka walawala aw ye o Ali Touré Maliens a n'a furumuso k'o ye Mimi Ouattara ye an bɛna segin ninnu ka dossier kan tuguni ka hakili lajigin a bi waati caman bɔ an kumana émission yi kan k'a fɔ ko les couples arnaqueurs Bonnet and Clyde américains fɛ couple dɔ tun bɛ Maliens olu tun bɛ se sonyɛni na kosɛbɛ u tun bɛ mɔgɔw gosi o couple u tun b'olu de wele ko Bonnet and Clyde tellement que u kɛra célèbre ye gosili la fo tɔgɔ dara u la ɔ ninnu ye Bonnet and Clyde Maliens de Maliens nafa foyi tɛ ninnu na ka mɔgɔw gosi kɔ anw bɛ ka jɔrɔ Mali taaɲɛ la anw bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ nord la anw bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ ko ça ne va pas au Mali on bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ ko enseignants ka bɛn ani gouvernement on bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ ko bɛnkanni wale mun n'a bɛ Mali kɔnɔ caman ka bɔ a la an hinɛ ka don ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ nka Maliens ninnu ka sira fosi t'o la k'a sɔrɔ la Malien tɔgɔ de bɛ u bɛɛ la Mali nationalité de b'u bolo u bɛ wali wɛrɛ jamana kɔnɔ n'o ye Dubaï ye Maliens Dubaï Émirats arabes la olu minnu ka jamana kɔnɔ u kɛn bɛ ka sonyɛni interdit u kɛn bɛ ka gulɔmi interdit Maliens walahi ninnu sigilen don o manamana ko de la ka anw ka jamana tɔgɔ tiɲɛ fana ko ngan tɛ se ka sigi ka o lajɛ u bɛ ka mun kɛ a bɛ waati caman bɔ n da delila ka don a la k'a fɔ n k'an ka hakili to ni mɔgɔ ninnu na k'u bɛ ka an balimamusow gosi réseaux sociaux kan u bɛ k'an balimamusow gosi an furumusow u ka nafolo bɔ u kunna les femmes vraiment n'u cɛsirilen don u bɛ k'u cɛsiri u yɛrɛ k'u ka denbaya bɔ nɔgɔ la k'a lajɛ ko u somɔgɔw u fa n'u baw ka se ka olu dɛmɛ Maliens nka ninnu honneur foyi tɛ ninnu na u ka wari sɔrɔ dɔrɔn denbaya yɛrɛ mana ta bɛn e ni furumuso aw fila si hakili tɛ aw si la ka bɛn k'aw sigi k'a fɔ ne ko an tɛ nin ko dabila wa olu bɛ k'u ta kɛ bɛɛ kan u bɛ ka wari sɔrɔ cogo di Maliens ninnu ɲɛ bɛ ka réseau dɔ de sigi a réseau ka bon complices caman b'a la yɔrɔ n delila k'a fɔ aw ye n ko walayi ninnu bɛ minɛ wa u dun bɛ minɛ dɛ Maliens an bɛ baara la dugu ma nka an t'olu bɛɛ fɔ u bɛ minɛ ninnu bɛ minɛ dans les jours à venir ala tɛmɛ a tɛ se k'a si kɛ k'a da bari mɔgɔw joli la mɔgɔw b'u ka maɲumantɔ wari ɲini k'u débrouiller u yɛrɛ k'u ka business kɛ aw tɛ cɛsiri kɛ jamana wɛrɛw la Maliens wɛrɛ minnu sigilen don kɔfɛla la u bɛ k'u cɛsiri ka Mali bɔ nɔgɔ la ka wari ci u fa n'u baw ma u ka dugawu k'u ye aw bɛ dangadenya la
malien on a tɛmɛ nin yɔrɔ kan mina don histoire de la k'a ɲɛfɔ ye parce que ninnu a kɛmɛ ka an dusu tiɲɛ fo ka se a dan na n'an y'a ye k'a fɔ nin giminikɔrɔ in a n'a kundɛgɛjɛ malien ale de sigilen don k'a ta kɛ gosili ye wa ka tila ka dabɔ dɔnniya kuma k'o seri musow ma wa a yɛrɛ fɛ ko y'a ka cɛya de nin cɛnin n'a tɔgɔ ko Ali Ture malien ne ye wuli ka jɔ kɛ waati mun na n bɔra mun ni mun kalama n bi aw hakili jig'o la ka résumé dɔɔni kɛ a ye vidéo in partager an balimamusow tulo ka don a la sa malien a y'u dɛmɛ sinon ninnu bɛ ka continuer hali bi ka musow gosi Mali kɔnɔ yan anw ka jamana danbe de bɛ ka bɔ a la ka sababu kɛ ninnu ye u ka nin gosili fana a bɛ ka kɛ sababu ye an balima wɛrɛ minnu fana bɛ yen k'u bɛ nin business kɛ royalement olu tilennen don u b'u fɛ ka bɔ nɔgɔ la u b'u fɛ k'u ka denbaya bɔ nɔgɔ la k'u fa n'u baw ta olu de bɛ ka nin business kɛ u b'a la ka olu de ladege malien ninnu ka nin wale juguya a bɛ ka kɛ sababu ye k'olu fana ka business tiɲɛ anw ka bi émission bɛ mun na k'aw hakili lajigin ninnu ye maalankolonw de ye zon don suɲɛnikɛlaw don maa si hinɛ t'u la u tɛ miiri k'a fɔ k'u bɛ sa u ka sira yɛrɛ t'u la n ka investigation na malien n ye wulikajɔ caman kɛ n bɛna n da maga o la k'o fɔ nka bi n kɛmɛ ka n balimamuso dɔ wele comme invité ale fana kɛra ninnu ka victime ye yarɔ n y'a ɲɛfɔ aw ye n k'an kɛmɛ ka jɛkulu sigi whatsapp sanfɛla la malien ka jɛkulu tɔgɔ da ko les victimes d'Ali et Mimi ko jɛkulu kɔnɔ an bɛ fɛn caman fɔ dugu la nka an t'o fɔ bɛɛ ye ale ye o mɔgɔ dɔ ye donc n bɛ kumakan d'a ma a ka foli bila aw ye n'a tilala foli la n bɛ segin ka na kuma ninnu na jɛnɛba sɔngɔ bɛ yen da gɛrɛ micro la i to ka gɛrɛ dɔɔni voilà donc i bɛ to k'i ɲɛsin écran ma malien ɲɛ b'i la i ɲɛsin écran ma i ka malien fo foli min b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ok n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ hakɛto ɲini kuma fɛ kuma ma nɔgɔ. D'accord, ok, merci beaucoup Jɛnɛba. D'accord, donc malien ale fana kɛra Ali ninnu ka victime ye a fana da bɛna don a ka ko la ka ɲɛfɔ pour que a k'a dɔn k'a fɔ ko in filɛ c'est très très sérieux et puis c'est très dangereux u bɛ ka commencer ka mɔgɔw joli min hali bi ka mɔgɔw joli min malien min ni Ali ye joli min n delila k'a ɲɛfɔ aw ye n ko investigation k'a la n taar'u ɲini maa minnu don u bɔra jɔn ninnu na malien ninnu ye u somɔgɔw faga u y'u somɔgɔw da k'u kan tigɛ ni maloya ye ninnu bɔra maa minnu na a caman bɛ yen bilahi malien maa ɲɛnamaw don maa dɔnnenw don jamana in kɔnɔ nka olu ka jogo tɔmɔ fan jumɛn o de la an b'a fɔ n ko jamana kɔnɔ l'éducation est très très importante malien ni mɔgɔ ma lamara ladon ni hakilila ɲɛnamaw ma d'i ma k'a yir'i la k'a fɔ e ka jogo tiɲɛnya a bɛ se ka na ni mankutu jugu ye i fana ka jamana ma malien o de la an b'an basé o kan l'éducation est très importante l'éducation de bɛ se ka jamana ɲɛ ale de bɛ se ka jamana dilan ale de bɛ se k'a to fana jamana wɛrɛw ɲɛ bɛ se ka bɔ maa dɔ fɛ a ka jogo fɛ ka sababu kɛ dɔ ye wa a bɛ se ka kɛ sababu ye fana jamana wɛrɛw fana bɛ se ka tigɛ ni mɔgɔ fasugu in na k'a sababu k'a jogo ye anw ka jamana kan n y'a ɲɛfɔ aw ye n ko Mimi ni Ali ye ɲɔgɔn sɔrɔ réseaux sociaux de kan malien musow malien kɛw a ye cɔri dɔ lamɛn kosɛbɛ réseaux sociaux dayɛlɛla malienw ɲangata caman bɛ yen mun bɛ ka jigin anw kan o de la an b'a fɔ su ani tile est-ce que anw ye réseaux sociaux faamuya réseaux sociaux c'est l'un des instruments de communication a bɛ n'a fɔ radio a bɛ n'a fɔ télévision nazaraw de ye télé dilan pour que a ka se ka kɛ communication ye ka tila ka radio fana dilan o fana ka kɛ communication ye an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ an ka kuma an ka dialogue passer ani ɲɔgɔn cɛ ka information di ɲɔgɔn ma réseaux sociaux fana nana o cogoya kelen de la a nana de lafiya kama malien n'a ma se ka réseaux sociaux kɛcogo faamuya a bɛ se ka na ni kojugu ye an ma réseaux sociaux de la mɔgɔ lankolonw bɛ ɲɔgɔn rencontrer o ka u ka kow sigi sen kan ninnu ye ɲɔgɔn dɔn réseaux sociaux de kan malien ale yɛrɛ tun ye maa ye a ye droit kalan de kɛ n seginna ka n ka émission tɛmɛnen na a ye sariya kalan de kɛ nka o sariya t'ale kunkolo kɔnɔ fo suɲɛni escroya o de b'a kunkolo kɔnɔ malangoloya i ti mɔgɔw ka wari tila k'i si kɛ ta cogo la ko fɛn tɛ k'e la an ka sigi an ka lajɛ fo ala ko tɛ tiɲɛ ye ninnu ka ko malien u ye ɲɔgɔn sɔrɔ réseaux sociaux kan u ye ɲɔgɔn dɔn u kɛra ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ tun bɛ a tɔntɔn mun fɛ yen o filɛ nin ye ATT bugu la waati mun na n ko aw ma n ko a ka so bi 300 logement na malien 300 logement tɛ a tanti de bi 300 logement na nka a yɛrɛ tɔntɔn o de sigilen don ATT bugu fan fɛ malien du ɲɛnamaba silamɛ du o tɔntɔn in bɛ mɔgɔ de seli misiri la bilahi a bɛ mɔgɔ seli ala tɔgɔ de bɛ tɔntɔn in da kɔnɔ a bɛ ala ye a bɛ siran
janeme billahi abi aramadun wele ka nyeshi islamé ma mumba to kasaka do aljina nga ali bora ali de langa make wi mali on nga investigation dara kwa kalama ko ali touré kele jaja aya somogo fana gushi a somogo kele mun ya lam parce que ali fa bana ababi balura o sigime kaw mali on yaro domina de bingala emission na ngonyen kali aw yengo ko inti sigi senga wallahi ami ko sama fuka si adana ali bi mine na ma mine on re bi bieta ameta dubai ameta si afno on di ali toita ka aka tama ka fien sama anuna dana abika adabari mo julila ka kala mana mana kuma fo kan re musoyi abamso anyi bamso yin soro do kunja tmenina bamso yin mvo anya fo ngi demi ka mo shwe abika mo shwe ali yere bakoro la ko sabe maliyum musukoroba do ali fake mɔgɔw ka danaya de kuma ka gawo kɔnɔ gawo kaw kulo bɛ na u b'a dɔn ko ali Touré a fa kun ye maa mun ye dugutigi de kun don gawo kɔnɔ ye dugutigi il était chef de village il était respecté denw caman b'a bolo den minnu bɛ k'olu jogo ɲɛna olu kɛra mɔgɔ jogo ɲɛnamatigiw ye u bɛ baara ɲuman kɛ ka ɲɛsin fasodenw ma nka ali ma se ka kɛ o jogotigi ye o bɛɛ ye danga taamasiyɛn de i b'a sɔrɔ danga de wulila parce que ni danga wuli kɔ i somɔgɔw bɛ yen n'u ye jogo don i la cogo cogo e tɛ se ka ko o c'est-à-dire i tɛ se k'o minɛ n'i tɛgɛ fila ye maliyɛnw o ko mun n'a kɛra ale fa danga de b'a kan kosɛbɛ Gawo mara la nka ala y'a ka kalifa minɛ a la a ba mun bɛ yen n'an y'a sɔrɔ ba ko an ma ko aw ko ale bɛ ka nin kɛ nka a ma nin fɔ ne ye dɛ a ko n ma telefɔni na ale yɛrɛ ko ne ma telefɔni na a bamuso de bɛ ka nin fɔ an ye a ko ale bɛ ka ale furumuso n'o jiginna n'o ye Mimi Ouattara ye ko arabu kɛmɛ ka furumuso in a den de minɛ k'a bila yɔrɔ dɔ la parce que a ka gɛlɛn ko Dubaï jamana wɛrɛ denw olu ka n'i wolola yen nɔ fɛn dɔw bɛ k'i b'o sara olu jamana ye k'a ko ale ma ko den de minɛnen don arabu bolo donc k'u ko fɔ ale ka na ni miliyɔn hakɛ dɔ de walasa u ka se ka den lasegin ale ma maliyɛnw bamuso ye nin de fɔ an ye ko mɛ a ma nin fɔ ale ye dɛ k'a bɛ sanu feere la a m'a fɔ an ye k'a bɛ ka fini feere a ma fosi fɔ an ye a ko k'a bɛ business la yen nka ko problème min bɛ actuellement ale muso jiginnen ye den mun b'a bolo ko arabu ye den minɛ fɔlɔ k'a bila yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko f'ale ka na ni miliyɔn hakɛ dɔ de ye mun b'a to a ka se ka den sɔrɔ ɔ ba ye mun fɔ ni Ali y'a fɔ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don parce que Ali a bɛ se ka nkalon tigɛ maa wɛrɛ ye nka a n'a mansa cɛ a tɛ nkalon tigɛ o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye nka ale ka o wari sɔrɔ cogo o miliyɔn sɔrɔ a bɛ k'o de bɔ an furumusow poche kɔnɔ an furumusow ka portefeuille kɔnɔ maliyɛnw k'a dayɛlɛ k'a tɛgɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'a ta ka tila ka dabarabaya kuma f'u ye zon n'a sɔrɔ i den i bɛ fɛ k'i den minɛ taa baara kɛ i ka fara zonya ma e bɛ se k'i si kɛ tan ka jamanadenw ma k'i dabali musow la i yɛrɛ furumuso bɛ tila k'i dɛmɛ o la tuguni a somɔgɔw minnu bɛ yen n'u bɛ ATT la maliyɛnw u ko n ma ko Thierno ko an y'i ka émission lamɛn ale yɛrɛ filɛ nin ye maa naso jumɛn n'i ye ale ye maliyɛnw a sumalen don kosɛbɛ silamɛya kumaw de bɛ bɔ a da kɔnɔ kuma ɲɛnamaw de bɛ bɔ a da kɔnɔ maa mun bɛ ko éduqué don k'a ladamunen don o kuma fasugu de bɛ bɔ ale da kɔnɔ i t'a bila i kunna fiyewu k'a bɛ sɔn ka mɔgɔw gosi a bɛ sɔn namara ma nka famille mɔgɔw ko ma ko ale ye olu yɛrɛ gosi maa mun y'a bangebaaw gosi somɔgɔw gosi minnu y'a lamɔ a fa bannen o m'a to olu la o bɛ se ka to maa wɛrɛ la nka i mɛn'i ka ko la a mɛn o mɛn e bɛ taraki k'i don kaso kɔnɔ bilahi fo ni ala ko tɛ tigɛ an b'an sigi an b'a lajɛ maliyɛnw ko kɛlɛ o cogoya la n bɔra ale ka famille ko kalama famille mɔgɔ yɛrɛ nin fɔ ne yɛrɛ ye kaye da kan ka bigi bila n k'a ko banna sa o ja maa ɲɛnɛma tɛ zon yɛrɛ de an nana t'o la ko n ma n ka investigation na n taara bɔ a kalama ale tun bɛ stage de la maa mun fana ka baarakɛyɔrɔ la n'o fana tun ye avocat dɔ ye alo avocat yɛrɛ soma dɔ bɛ yen a y'o fana gosi fo avocat kɛ tilala k'a wele téléphone na k'a menacer a siranna ko o muso ka wari caman an ɲɛ b'a la k'a fɔ zon yɛrɛ don escroc de don maliyɛnw un escroc an tora o la n ka investigation nana wuli mun kan a don ma sunɔgɔ n y'o bɛɛ fɔ aw ye ani Aminata nana ɲɔgɔn dɔn cogo di n'o ye Mimi ye maliyɛnw Mimi yɛrɛ a woloba tun bɛ baara kɛ assemblée nationale de la anw ka Mali assemblée maa tɔgɔ dɔnnen don a dɔnnen don ale ba fana tun cɛsirilen bɛ jamana ko la kosɛbɛ wa Mimi ti maa dogolen Mali kɔnɔ u ka du filɛ hippodrome na an tora ten n nana bɔ a kalama ko ja Mimi bɛ bɔ maaba du kɔnɔ maaba du a ka sɔmɔw dɔnnen don a ba dɔnnen don a fa dɔnnen don nka a ba fatura maliyɛnw
ba mu ye nafolo de kosɛbɛ nka a fa o fana tun ye maa tɔgɔ bɔlen ye maliyɛnw ale yɛrɛ bɔra maa minnu na maa tɔgɔ bɔlen don jamana in kɔnɔ u bɛ ko caman kɛ ni ka se a dan la jamana ko la Mimi a taara ka kalan kɛ Maroc jamana de la Marokɛ minnu bɛ yen ko ni Mimi ye kalan kɛ maliyɛnw n ye recherche kɛ k'olu ɲininka ne ko Mimi tun ye maa nasugu jumɛn ye u ko Mimi tun bɛ tiriki tɔrɔkɔ de la cɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ye fɛn caman fɔ n ye o bɛɛ prévu bɛ n bolo maliyɛnw anw bɛ bɔ n'a bɛɛ dɔɔni dɔɔni an tɛ kɔrɔtɔ zone de faralen filɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ka an muso escroquer k'an balimamuso minnu cɛsiri bɛ baara la jamana kɔnɔ baara ko gɛlɛya bɛ nka u ka cɛsiri fɛ u bɛ sanu k'a feere ka fɛnw kɛ k'a feere ka finiw ɲini k'a feere mun b'a to ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ e ni muso dabarilen don olu joli la k'o min k'o ye silamɛ ye n nana bɔ mun kalama tugun u ka furu nana kɛ don min na yanni furusiri yɛrɛ ka kɛ maliyɛnw ninnu nana ɲɔgɔn dɔn nin cogoya in na cogoya foyi tun tɛ ale bolo nka min tun b'a débrouiller cogo jumɛn u sɔma dɔ bɛ yen a fa dɔ maliyɛnw o tun dɔgɔ bɔn bɛ kosɛbɛ u ka pension minnu bɛna di o ma Mimi de tun bɛ o pension ta a n'a mamuso a tun b'a mamuso minnu fana bolo lamɔ na furu nana ye kɛ maliyɛnw u taara loger yɔrɔ jumɛn golf kɔnɔna na n'o ye Bamako ye o so kelen Mimi de tun bɛ a somɔgɔw ka pension wari kɛ ka se ka so sara ale fugaru dalen don sonya la ani manamana ko ka mɔgɔw suɲɛ i bɛ Bamako u y'a daminɛ n ka recherche la n bɔra a kalama dɔ y'a yira n na k'a n'a balimakɛ mun ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ delila ka taa ka moto la ko ale delila k'ale ka moto singa o fana prévu bɛ o tigi fana bɛ n bolo maliyɛnw ko ale bɔra n'a ka moto ye k'a ka moto moteur k'o tigi ka moto moteur feere ka na n'ale k'ale bɔra yen n'a ka moto ye ale y'a dɔn ko mɔgɔ min bɔra n'a ka moto n'o ye ale ye a taara ka moto moteur feere dɔ ma n'i bɛ so la i bɛ baara de kɛ n terikɛ i ka fara sunya ma o kɔfɛ tuguni n nana bɔ mun kalama maliyɛnw pour que k'a yira la k'a fɔ ninnu ye zɔn yanni n ka kuma di Jɛnɛba ma ninnu ka furu nana kɛ nin cogoya la Mimi yɛrɛ datugura kasobonba la boli a ye dɔ ka miliyɔn caman gosi an y'o tigi ka publication bila an ka page kan u y'a datugu kaso la a ye kaso kɛ boli kɔnɔ yan a bɔlen o de la u bolila ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Dubaï cogo jumɛn a somɔgɔw yɛrɛ ko ma ko don min na ale ninnu bɛ taa Dubaï k'a ma Dubaï yɛrɛ foli a ko ma k'u bɛna taa Canada de Canada wa a y'a fɔ olu ye o don su de o ye maa ɲɛnamaya koya n'i b'i somɔgɔw kɔni fɛ yen yanni i ka voyager i b'a da u tulo kan peut-être un mois plus tard ou bien i bɛ se k'a f'u ye 2 semaines en avance yanni a don ka se i b'a f'u ye joona yanni a voyage don ka se ale y'a f'u ye a don su yanni a ka voyager ale taalen Dubaï maliyɛnw mun de nana kɛ Dubaï u ye Dubaï wari sɔrɔ cogo di ale ni Mimi faralen ɲɔgɔn kan maliyɛnw Mimi ba ka so mun yɔrɔ n y'a fɔ n k'a ba tun bɛ baara kɛ Assemblée nationale la ba mun ye mɔgɔ tɔgɔ bɔlen ye a dɔnnen don kosɛbɛ o ba in bilahi maliyɛnw Mimi de filɛ ka taa ba ka so mun bɛ k'a bɛ senu a y'o de feere ka ba ka so feere des millions et des millions ba ka so jɔlen a wɔsi ba fatulen a kɔrɔtɔra a ba ka fatu ba fatura dɔrɔn a taara ba ka so feere o y'a sɔrɔ mobili dɔ tun bɛ ba bolo ko 607 ni ma fili a taara o mobili fana feere tuguni Mimi fa yɛrɛ ye jɔnni ye maliyɛnw Mimi fa jɔnni don Mimi i b'a dɔn n bɛ fɛ ka kuma fɔ n bɛ n pan o kun i fa dɔn bɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ mais n bɛ n pan o yɔrɔ kunna n bɛ segin ka na maliyɛnw bilahi mina a mɔkɛ de tun ye maa tɔgɔ bɔlen ye a mɔkɛ tun dɔn bɛ kosɛbɛ o de ye baara kɛ o dɔn bɛ Mali politiki kɔnɔ kosɛbɛ maliyɛnw nka o denw de filɛ ka taa nin kɛ ni mɔgɔ fasugu ye ka jamanadenw gosi Mimi ma kɛ hɔrɔn ye ale ba fatura k'a ba ka biɲɛ to diɲɛ kɔnɔ ni ko gɛlɛyara yɛrɛ ma don min na a ka se ka taa sunɔgɔ a ba ka baara kelen so kɔnɔna na nka a y'o so feere maa hinɛ b'o minɛ a ma dan o ma ka tila ka ba ka mobili feere a y'o wari de fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka ɲɛ fugaru ka sɔrɔ ka ɲɛ fugaru in ma fugaru in ale fugaru in ka sɔrɔ ka ɲɛ o ma ko o ka biɲɛ tigɛ ka don n'o ye avion kɔnɔ ka taa n'o y'a fɛ Dubaï pour que u ka se ka fɛɛrɛ u ka gosili ma a maliyɛnw ninnu selen Dubaï u ye mun kɛ u ye musow gosili de daminɛ o la u ye page de créer maliyɛnw réseaux sociaux kan o page dɔ ye Dubaï moins cher n'u ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ mun de kɛ bilahi maliyɛnw ninnu b'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama i ɲɛkɔrɔ u b'a fɔ an b'i ka sanu ci i ma musow bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ka billet ta Dubaï ni ka taa Dubaï a dépense ka gɛlɛn kosɛbɛ an musow bɛ se ka dépense caman k'a la hali n'u ye sanu ye san n'u nana a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la u tɛ bɔ a la donc
entreprise dɔw bɛ Dubaï n'o ye maliyɛnw ye olu de bɛ nin baara kɛ ale filɛ ka olu de ladege a bɛ n'u ka business kɛ donc n'a ye ni y'u contacter sisan parce que u b'a bila page kan k'olu bɛ sanu feere u bɛ sanu modèle minnu feere u b'o bɛɛ fɔ n'o kɛra e bɛ nata n'e natara e n'a mana contacter kɛ a b'a fɔ e bon n bɛ se k'i ka sanu d'i ma taa wari di nin tigi ma Bamakɔ yan n b'i ka wari ci ma n b'i ka sanu ci ma n'a y'o kɛ maliyɛnw e que confiance nana don e ni ale ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sanu ci ma siɲɛ fɔlɔ la siɲɛ filanan na a b'a ci ma o ye confiance donnen e n'a ni ɲɔgɔn cɛ donc tellement que e yɛrɛ bɛ confiance sɔrɔ e fana bɛ kɛ sababu ye k'a ɲɛfɔ i terimuso wɛrɛw ye a ne bɛ ka dɔ sɔrɔ Dubaï o tigi bɛ ka sanu ci ne ma a tɛ ka n suɲɛ maa ɲɛnɛma don wa a bɛ kuma ɲɛnɛmaw fɔ donc o y'a sɔrɔ e ye client 4 k'a ye ka ban o client 4 fana na a b'olu fana taw sɔrɔ olu daminɛ mais don min na aw bɛ bali ka wari ba dɔ ci a ma ko fantanya b'a la dɔrɔn o ye e n'a ka adamadenya bannen a b'e gosi f'i kan a y'an balimamusow gosi ten de dɔw ta kɛra miliyɔn 1 ye dɔw ta ye 80.000 ye dɔw ta ye 60 ye dɔw ta ye 2 miliyɔn dɔw ta ye 3 miliyɔn ye ale tora nin cogoya in de la maliyɛnw ka mɔgɔw gosi tan et puis maliyɛnw aw tɛ mun fana kalama min bɛ ni ali ne ko u bɛ mun yɛrɛ de la Dubaï u bɛ mun de la yen u bɛ ka mun de kɛ yen nɔ ni gosili kɔfɛ an ka investigation bɔra kan ko ali yɛrɛ taa yɔrɔ ye boîte de nuit de n'a ye wari ninnu sɔrɔ a bɛ taa bɛɛ fusuko wa foyi man d'a ye ka taa sunguru tigɛ n'a wariw ye n'importe comment manamana ko dan a furumuso Mimi i tulo bɛ na Mimi fana taa cogo de ye maliyɛnw cigarette min a bɛ cigarette min a bɛ gulɔ min manamana ko foyi tɛ ko Mimi t'a dɔ kɛ maa minnu y'a investigation kɛ u ɲɛ y'a bɛɛ ye o nana bɛɛ fɔ n ye ka tila ka preuve di n yɛrɛ y'a bɛɛ noti ko in kɛlen musow ka wariw tarakelen ta maliyɛnw caman de ye ne cɔrɔnɔ wele a ko cɔrɔnɔ ko dɔ bɛ ka ne gosi dɛ n ko a tigi tɔgɔ k'a tigi tɔgɔ Ali Ture muso in tɔgɔ Mimi ne ye tɔgɔ noti ma balo la maliyɛnw dɔgɔkun 2 tuguni dɔ fana tilala ka n wele ka segin o kuma kelen kan ko dɔ ye olu gosi n'a tɔgɔ ko a tɔgɔ Ali Ture ani Mimi Watara fo kana se maa 5 ma naaninan na o de ko n ma ko Ali yɛrɛ ka numéro bɛ n bolo e k'a wele i ka kuma fɛ ne fana wari b'a bolo a maliyɛnw e ni Ala n'a kira cɛ ninnu ye maa ɲuman ye e ni Ala n'a kira cɛ ninnu yɛrɛ kan ka to yen nin cogoya in na tan u ka tila k'u sago kɛ mɔgɔw la tuguni n ye Ali ka numéro ta n ye mun kɛ maliyɛnw n ye Ali de fɔlɔ contacter k'a fɔ Ali ye an balimamuso i yɛrɛ balimamuso bɛ ka n contacter k'a fɔ k'i bɛ k'u gosi dɛ fo ka se maa 5 ma o tuma a ko bɛ cogo jumɛn a ye kuma lakalangolo de kɛ ka ne lasɛgɛrɛ ko ne yɛrɛ ye jɔnni ne ye Chornon de l'ouverture média ni tɛ n dɔn taa yɛlɛ réseaux sociaux kan i k'a taper YouTube ni Facebook kan n bɛ maliyɛnw kunnafoni en temps réel wa tiɲɛ na wa n b'o tiɲɛ kɛ cogo n ka droit bɛ n permettre n ka baara kɔnɔ ka se ka maa minnu bɛ yen k'u tɔgɔ bɛ ko in na u bɛ ɲininka o de la n bɛ ka e ɲininka a ka kuma nana kɛ mun ko n ma ko mun bɛ yen n ko a ma n terikɛ mun bɛ e ta kalama wa k'i ka mɔgɔ ka juru sara u ye mun fɔ tiɲɛ don wa a ko man terikɛ kana dani ma koyi n'a y'i jata France 24 la n'a y'i jata RFI la e m'a fɔ k'e ye journaliste ya kana dani si ma yɔrɔ yɛrɛ ka di e ta ye ka taa tɔgɔ fɔ n ka sira fosi t'a la a n ko n terikɛ n ka tɛ tɛmɛ o kan a don tellement que ne jatigɛra kuma in fɔcogo fɛ ne tun bɛn'a nɛni mais maliyɛnw sera n dusu la n ko anw ka baara ka gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ bɛn ni maa nasugu ni denfa sugu ninnu i bɛ bɛn ni ninnu ye den molibaliw den mal éduqués u t'u yɛrɛ dɔn bi mɔgɔw dɔgɔya n'importe comment n terikɛ e y'i ta fɔ mais ne bɛ nin enregistrer n ka téléphone kɔnɔ mais ne t'e jaabi n bɛ tɛmɛ ni n ka investigation ye ka se n dusu la maliyɛnw b'o la tile 2 a furumuso Mimi de ye ne yɛrɛ contacter ne Cɔrɔnɔ contacter ko Cɔrɔnɔ ko tiɲɛ don ale t'i dɔn mais ne b'i dɔn ne b'i ka émission sur réseaux sociaux kan muso yɛrɛ ye n fo kosɛbɛ mɔgɔ ɲɛnamaya la a muso nana fɔ n ye tuguni Cɔrɔnɔ e yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ hali i ka chef o ni ne kɔrɔkɛ yɛrɛ ye classe kɛ donc balimaya de b'an cɛ dɛ ko nka ale ye kuma min f'i ye a ye manamanakan f'i ye ne yɛrɛ tun t'a ka nin ko ninnu kalama a ye nin fɔ n ye k'a tun tɛ nin kalama ko ale yɛrɛ tun bɛ nin gosili ninnu kɛ ale tɛ fosi kalama la nka ne ko minnu ta ka gɛlɛn maa minnu ye wari ci ma ne yɛrɛ dɔnbaw b'a la n kusininw b'a la n musow b'a la a ka gɛlɛn a k'u ka wariw sara u ye yanni ko kana taa ka an bɛɛ bolo dan parce que balimaya b'an cɛ balimaya jumɛn i ko k'i b'a i dɔgɔkɛ ou bien i kɔrɔkɛ o ni an ka ɲɛmaa ye
kalan kɛ i ko i bɛ ne yɛrɛ ka émission so o b'a yira k'a fɔ ne ka émission ka di ne yɛrɛ ka di kosɛbɛ n ko donc an kana fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma an ka kow dilan maliyɛnw min nana mun fɔ a ko n ma ko n ka dɔgɔkun damadɔ d'a ma n ko ne bɛ 10 jours d'i ma tile 10 i k'i gɛlɛya i ka wari ninnu sara dɔɔni dɔɔni o la n bɛ da la k'a fɔ k'a sarali ko b'i ye an tora ten fo ka na se 10 jours bɛ ka surunya n ye message lamɛn a ko n ma non cɔrɔ a kɛ 20 jours ye a kɛ dunɔ a ko a kɛ 2 semaines ye dɔɔni fara kan tuguni n ko a ma n ko baasi tɛ a y'o mun demandé maliyɛnw ne sɔnna o ma fo ka tila ka tile wɛrɛ fara o kan tuguni o dafalen ko Mimi ko b'i bolo jumɛn kan a ko n ma cɔrɔ ne bɛ fɛn sara a y'a kali Ala la k'ale b'a sara n'i b'a sara ko awɔ n'i b'a sara a sara n'o kɛra anw m'an da tɛmɛ ka bɔ a kan n ko waati jumɛn a ye kalo kelen de fɔ n ye tuguni ko n k'o d'a ma tuguni k'o bɛna sigi sen kan a bɛ wari ninnu sara maliyɛnw an nana tɛmɛ kalo kelen na fo ka na don kalo 2nan na Mimi ti ka taa bɔ a ti ka si bɔ n ko a ma Mimi Mimi k'o tɛmɛna dan kan trop c'est trop e ti wari sarala ye wa i tɛna wari sara wa maliyɛnw yan'o cɛ o y'a sɔrɔ victime dɔ y'a fɔ n ye ko cɔrɔ nɔ n bɛ kale ye n bɛ n tɛgɛ da kuranɛ la ni Mimi ye wari sara ye bilahi n bɛ dɔ fara a wariw kan a ye nin kuma fɔ ne ye ka tɛmɛ activiste dɔ fana bɛ yen k'a bɛ réseaux sociaux kan n y'a yɛrɛ ka message angele ka publication bila ko Ibra fana de ye nin kuma kelen fɔ a y'o fana ka 2 millions gosi o ko k'a bɛna video k'a kan a ye nin kelen de fɔ ye k'o ka sabali ka jour caman fɔ ye wa n dalen b'a la n k'a b'o kɛ i la kana da ka kuma ne ko o tigi ma n'i kana o kɔfɛ sugu fɔ sabula min y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ anw suit donc n'a b'an suit ka ban a tɛ sɔn ka ko dɔw kɛ ne na maliyɛnw an mana bali foyi la dɔrɔn ko bɛɛ nana tiɲɛ Mimi ma a ye fɛn bɛɛ fɔ a ma si respecté ɔ ko Mimi ko sera a dan na bon ne bɛ tile 2 d'i ma o y'an dan ye o de la n y'a dɔn k'a fɔ n ko wari saralaw tɛ o de la n y'a dɔn k'a fɔ n ko maa zon don ko 2 bɛɛ de bɛ complice la bilahi maliyɛnw olu de bɛ ka an musow kɔlɔsi cogo na sugu bɛɛ kan ko nalen ye kɛ ten ne ye video fɔlɔ mun kɛ don min na a bɛɛ bɔra Kayi nenindi nena o ma kun fɔ ma ale yɛrɛ ko cɔrɔ ko dans 2 jours i ka sogo la i bɛna fɛn dɔ ye i ma deli ka mun ye Mimi Ali e bɛ ne sigilen i tɛ n dɔn i bɛ n sigilen écran ɲɛma ka kuma i tɛ n dɔn bilahi i tɛ n dɔn nka wari i b'a fɔnɔ bilahi i bɛ wari in fɔnɔ Jɛnɛba somɔgɔw bɛ di i kan kɔrɔta maliyɛnw ɲɛ b'i la kosɛbɛ i b'i kan kɔrɔta ka kuma parce que aw musow bɛ kuma ni finesse ye o y'aw yɛrɛ kɛcogo ye donc anw tɛ se o la anw kɔni anw bɛ kuma ka ɲɛ o de ye tiɲɛ ye donc Ali Ture a n'a furumuso arnaqueur k'u ye fana gosi e bɛ mun dɔn ninnu ka ko la i bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye parce que an y'a mɛn k'u sere fana ma ko la. Bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne ni Ali kɔni ye baara daminɛ depuis 2017 en tout cas a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ fo ne y'a ka confiance sɔrɔ ne bɛ wari caman bɛ minɛ di ne ma mais laban de la sa ne ye wari ci Ali ma ne ka minɛn ci ni ne Ali wele kuma o kuma ale bɛ kuma dɔ fɔ ne ɲɛna sanu de tun don sanu ma ban cɛ y'a don tan cɛ ma bɔ tan donc fo bi laban Ali y'a ta kɛ kumagolo fɔ de o ko se bɛ Ala de ye ne ko Ali n'i ka ko yira Ala la e y'o de fɔ a ye mais e bɛ mun dɔn ka ko kan o kɔfɛ e bɛ mun wɛrɛ dɔn a ka ko kan a ye mun wɛrɛ kɛ i somɔgɔ wɛrɛ la ou bien i balima wɛrɛ la. ne ɲɛ b'a la réseaux sociaux la a ye compte wɛrɛ dayɛlɛ a ye moins cher sinon fɔlɔ Ali Ture yɛrɛ de kun don. a ka compte tun ye Ali Ture. donc ja a ye mɔgɔ caman gosi n'o ye a ye compte wɛrɛ dayɛlɛ ko Dubaï moins cher ne demande caman a y'a accepté ne ko bon n mago b'a ka numéro la a ye numéro ci dɔrɔn directement ne y'a faamu k'a fɔ ko Ali de don donc ne ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka demande ciw bɛ commande kɛ ne y'a fɔ ne ko nin ye zon de ni mɔgɔ o mɔgɔ y'an ka wari ci Dubaï moins cher ma n ko y'o fɔ commentaire la n ko Ali Ture de don donc o kɔnɔna yɛrɛ mɔgɔ caman ye demande ci ne ma ne ye preuve bɛɛ yir'u la olu fana y'u ka preuve yira ne la ko Ali ye nin ko la a ye nin ko la n ko voilà même a ye photo dɔ ci o tun t'a ka photo ye ne y'a ka photo yɛrɛ ci bon o kɔfɛ mɔgɔ dɔ de ye photo ye k'a yira Ali la Ali ye message ci ma ko ne de ye n ka photo yira mɔgɔw la ko Ali e ka photo dɔrɔn hali ni e yera ko bɛ kɛ min ka jugu ni nin ye a ko ok ko ne ka baara ɲɛna a tɔ ye Ali ta ye n ko d'accord n ko ne kɔni ne y'i di Ala de ma ne m'i di mɔgɔ si ma voilà donc ko kɛra ten
maintenant e ka war ko bi cogo jumɛn a ma sara a ye mun kɛ k'i jaabi a ma wari sara a fana bɛ kuma kelen de fɔ yɔrɔ yɔrɔ de jani k'a wele ale tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ ka ala k'a d'a ma siran mɔgɔ ye ko ko ne jani k'a kɛ n tɛ fosi k'i la ne y'i di ala de ma voilà parce que ne ti yɔrɔ dɔn Dubaï mɔgɔ tɛ ne bolo n bɛ se k'i minɛ Dubaï donc n'i ye kuma n'i ye ne ka wari suyɛn n'i ka kɔɲɔ bɛ yira ala la a ko ok ne n'a dan'o ma mais a bɛ tile kɔrɔmatigɛli ni fɛnw na ne b'a ka statut ye a bɛ ne ka statut ye parce que ne bɛ kuma dɔ fɔ n ka statut la a fana b'a ka statut bila a bɛ kɔrɔmatigɛli ni fɛn bɛɛ kɛ parce que maintenant numéro 2 de b'a la numéro fɔlɔ in a y'o bila donc numéro wɛrɛw de b'a bolo donc olu bɛɛ bɛ ne bolo numéro wɛrɛw de b'a bolo numéro wɛrɛw b'a bolo donc e fana cɛsiri kun de ye pour que a ka se ka minɛ oui fo ale ka minɛ de parce que a ye mɔgɔ bɔ ne kelen tɛ wa mɔgɔ fila tɛ a ka ca ale ye mɔgɔ caman caman de ka wari dun a bɛ nkalon tigɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ ale t'a si kɛ n'i ka wari sera ale ma i perdra wa n bɛ min fɔ mɔgɔw ye vraiment Facebook sanni ni feere an ka a essayer an ka jɔ n'i yɛrɛ dɔnbaga jɔnjɔn tɛ ou bien i tɛ mɔgɔ min ka yɔrɔ dɔn vraiment ka i ka wari fili vraiment parce que ale bɛ ka compte wɛrɛw b'a bolo parce que Dubaï moins cher mɔgɔw y'o dɔn a y'o jɔ dɔ wɛrɛw b'a bolo donc a bɛ ka mɔgɔw gosi halisa mais ne kɔni bɛ min fɔ n balimamusow ye vraiment an k'a lajɛ Facebook sanni an k'a jɔ an k'a jɔ surtout Dubaï ni Dubaï kɔni yera ni bɛ cogo dɔ i bɛ bɛn ni ale ye soit i bɛ bɛn ni Mimi ye voilà parce que u bɛnkan de don u bɛɛ bɛnkan de don bɛnkan de don ale bɛ fɛn o fɛn kɛ Mimi b'a kalama Mimi bɛ ko o ko kɛ ale b'a kalama donc merci beaucoup Djeneba i ye mun fɔ an hakili la an balimamusow ye voilà donc an ka dɔɔni bɔ o bɛɛ la voilà an hakili la an balimamusow u ye kɔrɔfɔ mɛn Djeneba an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an b'a dɔn i y'o de fɔ n ye hali yanni ka na plateau kan e ta ti ka n'i ka wari nɔ yɛrɛ tugun dɛ e kɔni tu es venu an ka solution sɔrɔ nin ko la ale ka se ka minɛ a n'a muso u ka nin suyɛnni dabila ka bɔ wali jamana kan parce que a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye il continue toujours à c'est-à-dire de sucer les sangs vraiment des commerçantes maliennes donc o de la i ye ladilikan di mɔgɔw ma o tɛ d'accord donc merci beaucoup i ba Mariam Djeneba ka kuma kɔfɛ hakili la aw bɔra ka kuma min Mimi ani Ali u bɛ nin wale jugu de la wali wɛrɛ jamana kɔnɔ ka anw ka jamana danbe bɔ a la ni ninnu tilala nin gosili fasugu la Maliens u ɲɛ bɛna si jɔnni wɛrɛ ma o ye Dubabukaw ye min tile k'a fɔ n ka kuma na n ka émission na n'u tilala anw na k'a ye k'a fɔ ko bɛɛ sɔmina Mali kɔnɔ k'a fɔ i kana wari ci ka taa di u ma parce que fugariw don u tɛ se baara la u bɛ taa Dubaïkaw de suyɛn Dubaïkaw ma n'u minɛ don o don Mali tɔgɔ de bɛ tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye papier minnu b'a di jamana wɛrɛw ma anw ni Dubaï ni ɲɔgɔn cɛ an ka musow u tulo banna Malien musow ni cɛw an bɛ bɔ Dubaï ya papier foyi t'an n'u cɛ i bɛ taa billet ta i bɛ t'i ka sanni kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ foyi t'a to jamanaw bɛ papier don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ nin ko fasugu ye ni manamana ko fasugu ni suyɛnniw ni bɛnkanni walew nka an bɛ fu siri ninnu ta dan na Maliyɛnw ninnu ta an bɛ fu siri a dan na k'a dabila pewu u ka minɛ diɲɛ bɛɛ ka ye k'a filmer k'a yira diɲɛ bɛɛ la to fugariya la mɔgɔ da la maa si tɛ Maliyɛn dɔn ni fugari ye maa si tɛ Maliyɛn dɔn ni gosili ye maa si tɛ Maliyɛn dɔn ni namara ye Maliyɛnw bɛ cɛsiri de kɛ ka baara kɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ an ɲɛ b'a la Maliyɛn minnu bɛ Faransi Ali i balimaw sigilen bɛ Faransi i somɔgɔw bɛ États-Unis Maliyɛn wɛrɛw bɛ Chine ni Japon bɛ ka baara kɛ ka kɛ nafolotigiw ye ka so jɔ e bɛ suyɛnni na ka kɛ k'i muso dɛmɛ la fugariya la k'i muso dɛmɛ ka tila ka dabarabaya kuma fɔ muso ye tuguni i tɛ nin kɛ i ɲɔgɔnna cɛw la fo muso toi tu n'as même pas honte e ye jamana saraka de ye jamana saraka de ye bilahi i bɛ k'an bɛɛ faga ni malo ye mais fu bɛ siri nin da jamana kɔnɔ nous on interpelle qui o ye le ministère des affaires étrangères Maliens an bɛ olu interpeller nin ko in na ani ka fara jɔnniw kan le ministre des Maliens de l'extérieur an b'olu fana interpeller nin na a ye nin kɛ wulikajɔ ye anw ɲɛmɛ ka association sigi a ko la ka ban a ka ca ni kalo kelen de ne ma taa Maroc ka réunion k'a ka don o don n'an ye wulikajɔ kɛ k'a ye k'a fɔ fura tɛ ka sɔrɔ a la an bɛ bɔ bilahi an bɛ bɔ an bɛ taama Bamakɔ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ autorité bɛ min ka se ka jamanadenw ka hakɛ k'a d'u ma ka se ka jamanadenw k'a yir'u la k'a fɔ ko
ko n'a ye a sɔrɔ surtout an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fura bɛ sɔrɔ a la mun b'a to a ka se ka dabila cogo min na an bɛ ko dɔw négliger o ko de bɛ taa kɛ masiba ye an bolo maliyɛnw o de bɛ taa kɛ kojugu ye an bolo ka se ka na ni kɛlɛ ye jamanadenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni min tɛ se ka to nin cogoya la fiyewu bilahi u tɛ se ka to suyɛnni na u tɛ se ka to jugu sagoya la ka mɔgɔw joli min ka mɔgɔw ka nafolo suyɛn nin cogoya na ka tila ka dabarabaya kuma fɔ mɔgɔw ye maliyɛnw anw m'an tɛgɛ ɲɛsin joli ma yan o ye Kolon Sidibe l'ambassadeur du Mali Dubaï kɔnɔ an b'a wele ka interpeller n'a tulo b'an na anw bɛ kuma fɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko baarakɛla don ambassadeur mun don ko jeune de don a cɛsirilen bɛ kosɛbɛ ko ambassadeur mun don ko Mali ka ko ko mana wuli k'a b'a cɛsiri a la an y'a mɛn ko ambassadeur mun fana don ko ale de kɛra sababu ye ka se k'anw ni arabu jamanaw Qatar ni Dubaï ninnu ka se ka an n'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo k'a cɛsirila u la kosɛbɛ mun b'a to yiriwa bɛ se ka na Mali ani arabu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Kolon Sidibe n'an ma hakili to nin ko ninnu na ka wulikajɔ sabati ninnu maa fasugu de bɛna kɛ sababu ye k'i ka baara bɛɛ tigɛ i bolo maa minnu bɛ Dubaï aw tulo bɛ na aw fana minnu bɛ yen k'a ka business de ye nin a b'a kɛ tilennenya kɔnɔ n'an ma anw dɛmɛ nin na ka se ka an contacter nin ko fasugu la u bɛna aw ka business bɛɛ tigɛ aw bolo bilahi maalankolon ni zon de don suyɛnnikɛlaw barika t'u la fiyewu bilahi ala y'u nun da barika ma k'u la aw bɛ zunya de la i bɛ tila ka nkalon tigɛ i ba ye Gawo k'e den de minɛ bɛ ko Dubaï k'aw bolo k'e k'o wari hali t'i malo tina même pas honte anw bɛ se ka to nin cogoya la anw bɛ se ka to nin cogoya la tan ninnu ka se ka nin ko fasugu kɛ ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ wa nin y'a daminɛ ne de maliyɛnw wa an b'a se fo ka se a dan na anw t'a dabila des escrocs que vous êtes des arnaqueurs anw tigɛra aw la bilahi a b'a si kɔni kɛ Dubaï fura bɛ ɲini aw bɛ minɛ hali n'a kɛra san 10 aw bɛ minɛ bilahi a bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛ hali n'aw sara Dubaï a bɛ na n'aw su ye yan k'aw don kaso la bilahi an t'aw to yen fiyewu il est temps réellement que ko dɔw ka jateminɛ il est temps réellement nin ko fasugu ka jateminɛ tiɲɛni kana don anw ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw c'est très important an ka nin ko fasugu négliger a ye vidéo in partager a ka kɛ sababu ye ninnu kana victime wɛrɛ sɔrɔ a ye vidéo in partager anw ka kɛ sababu ye k'u ka business kari maliyɛnw k'a tiɲɛ k'a ti bɔgɔbɔgɔ mun b'a to kana maliyɛnw tɔgɔ tiɲɛ fugaru aw ye anw fagali malo ye bilahi maliyɛnw cɔrɔ bɛ foli bila bɛɛ ye ka aw fɔ aw sigiyɔrɔw la ka aw fɔ aw ka baarakɛyɔrɔw la k'a fɔ aw ye jamana jɔ anw bɛ taa a fan na sugu bɛɛ kan mun bɛ se ka na ni hɛrɛ Mali kɔnɔ an ka wulikajɔ Mali ko la an tɛ sariya mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko bɛ se ka na ni malangoloya an ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana image tiɲɛ anw tɛ se k'an sigi ka o lajɛ zonya ni malangoloya arnaque la k'a sɔrɔ a tɛ fosi la malangoloya ko Dubaï an ye investigation k'i ka ko kan k'i bɛ gulɔ feere de la yen Dubaï mun ye silamɛ jamana ye olu mana aw yɛrɛ balima Dubaï ka wɛrɛw minɛ u bɛ gulɔ feere la u b'u datugu jango i bɛ gulɔ feere la wari jamana kan ka anw tɔgɔ tiɲɛ i mana minɛ don min na a bɛ fɔ ko maliyɛn dɔ de tun bɛ ka gulɔ feere a tɛ fɔ sénégalais tun bɛ ka feere a tɛ fɔ guinéen tun bɛ ka feere a tɛ fɔ ivoirien tun bɛ ka feere mais maliyɛn ko de tun bɛ ka gulɔ feere olu ka jamana kan u bɛna anw danbe bɔ an na u bɛna ni hɔrɔnya a bɛna hɔrɔnya tigɛ anw ni Dubaï ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ o malangoloya de la Dubaï k'i tugu ka gulɔ feere mɔgɔw ma k'e ye silamɛ ye k'e bɔra silamɛ denw la tu n'as même pas honte tout wallahi i y'an fagali malo ye Ali e b'i si kɛ nin cogoya in na tan aw sigilen tɛ nin cogoya faso ka mɔgɔw wari minɛ ka kɛ wari tiɲɛ ye boîte kɔnɔnaw la malangoloyaw nkalontigɛw ka tila ka dabarabaya kuma fɔ mɔgɔw ye an b'an sigi an b'a sɛbɛn n ka kuma kɔnɔ t'a fɔ an b'a sɛbɛn komi i ko i ka kuma fana na Ali ko ne tile 2 ne bɛna sogo bɛna fɛn dɔ ye tɛmɛ n'a ye an bɛ ɲɔgɔn na bilahi an bɛ ɲɔgɔn na maliyɛnw video in kɛ kun fana ye aw ye a k'a partager a k'aw balimaw informer n'a y'a dɔn a tɛ se partager la a y'a fɔ a ka yɔrɔw la a y'a fɔ a ka baarakɛyɔrɔw la hali mɔgɔ mana bɛn k'o bɛ fɛnw san commerçant import export don a bɛ fɛnw san kɔfɛla la a y'a informer k'a fɔ a ye a k'a kɔlɔsi Dubaï la Dubaï moins cher a kana taa yen mɔgɔ b'a fɔ a ye k'a ka wari caman sanuko la a k'a ko ɲɛɲini yanni a k'a ka wari ci c'est très important a dabɔkun de ye nin ye pour que an ka se ka victime wɛrɛ ka se k'o dan sira la nka ninnu kɔni ka ko anw b'a baara la wa an b'u minɛ hali n'an yɛrɛ bɛ taama de ka taa Dubaï ka tagama an sen na ka taa Dubaï ka t'u minɛ ka na n'u ye an b'a kɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana ko
ami courage ta alibi ka fo awye ko n'a kɛra Mali kɔnɔ en temps réel an bɛ wuli ka se a kɛnɛ kan ni ka se k'a di aw ma en temps réel maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun b'a to Mali bɛ se ka taa ɲɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun b'a to Mali tɔgɔ kolon minnu n'a fɔ anw ka jamana ma fɛn caman na o bɛɛ ka se ka baara tɔgɔ ɲumanw ka se ka fɔ anw ka jamanaw ma sini sini ma sinikɛnɛ ma fɛn kelen de an bɛɛ ta ye o ye Mali de ye wa an bɛɛ ka devoir ye ka Mali in dilan k'a ɲɛ n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de wa n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ anw de n bɛ aw fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye an bɛ dugawu kɛ aw minnu bɛ k'aw sigi bɛ kɔfɛlaw la Ala ka tuma nɔgɔya aw ye Ala ka aw garisɛgɛ foni ka dugawu kɛ maliyɛnw ye maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa min bɛ ka maliyɛnw taalen ɲɛ Ala k'u ɲɛ fila ci Ala k'olu de segin kɔ Ala ka Mali ta ɲɛ Ala ka Mali kɛ an ta ye Ala ka jugu malo maliyɛnw Ala k'an bɛɛ laban ko ɲɛ merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir et à la prochaine.